ରାଣୀପୁର ଜରାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ जोटा कि राणीर गढ़ जोटा कि आपण मैंने जानीपारे यही मंदिरटा मानने राताराति मानने गोटे राति एत गुड़ा मंदिर बना या जोटा भगवान जोटा ये भगवान जोड़ा उद्घाटन मानने ये करते आविर्भाव करते से जिनटा आपण को वीडियो माध्यम देखिए वीडियो शेष पर्यंत लगे रुहतु चलतु मंदिर भितर पशिकर आपण को बहुत मानने देवी देवता मानने पत्थर मूर्ति आपण को देखेबी चलतु वीडियो माध्यम देखी रुहतु ये देखु भगवान शिवंकर मूर्ति मझी रही आउ ये जो मूर्ति छोट छोट मूर्ति दिशा से सब भगवान मूर्ति जाक सब देखु केते प्रकार माने भगवान जी माने भगवान मूर्ति रही जी माने दुनिया रे भगवान भगवान माने सृष्टि होती तो सब मूर्ति मंदिर भितर रही आ देखन आपण मैंने जापारे दृश्यटा माने केमती दृश्य हिसाब कराई से दृश्य केमती इतिहास रही इतिहास माने जोटा किंवदंती रही आपण मैंने वीडियो माध्यम जापारे बुझीपारे देखो माने गणी हनी माने केते देवी देवता अच्छा केते देवी देवता आ केते मंदिर भितर तैयारी आपण मैंने देखिए वीडियो माध्यम देखिपारे देखन कौ देवता कौ देवी देवता जिते अच्छा सब देवी देवता सब मूर्ति सब बनाई आ बहुत सुंदर भाव में पत्थर बनाई जोटा कि माने रानीपुर झरियाल बोली जोटा ना दिखाई रानीपुर रानीर पुर था ये जगार आ रानीपुर बोली से ना दिहला रानीपुर झरियाल बोली ना गाँ ना झरियाल किंतु ये जगह रानीपुर यहाँ शिव भगवान मूर्ति रही शिव भगवान मूर्ति रही मूर्ति देखुन पत्थर केते साल केते वर्ष तल पत्थर बनाई से पत्थर बनाई मूर्ति जाक आज पर्यटन देखिपारे केते सुंदर भाव माने एत सुंदर भाव माने आज पर्यटन सेमती इतिहास रही जाइए आपण मैंने देखिपारे जापारे देखन भगवान प्रति माने किंवदंती प्रति माने ये बनाई देखिपारे चारिआडे पूरा सब भगवान मूर्ति बनाई देवी देवता मूर्ति बनाई अनेक प्रकार माने पर्यटक मैंने आसुँच जगार आसी बहुत माने आनंदित करें माने वीडियो माध्यम देखुं किंतु ये जगार शिवरात्रि कि सोमवार दिन एत लोक भिड़ होती माने प्रबल भिड़ माने जगह हम ना माने एड़े बड़ एरिया जो बड़ एरिया अच्छे माने आपण मानके माने स्टार्टिंग रे देखी आउ से एरिया देखु माने गोटे पत्थर ये देखुन माने बहुत माने बसवा भी ये कराई आउ मंदिर बहुत गुड़ा मंदिर अच्छी आपण मानके चलन देखुची देखो मोर पछाड़े जिते मंदिर अच्छी एटा दुईटा मंदिर अच्छी आगू गला बेले बहुत गुड़ा मंदिर अच्छे से मंदिर जाक सब देखेबी चल पूरा एटा सब देखन केते सुंदर भाव तैयारी करते वर्ष तल मान मंदिर जाक सब तैयारी सब आप देख जानी पारे प्रत्येक माने गोटे गोटे मंदिर जो बनाई माने प्रत्येक भगवान गोटे मूर्ति रही से भगवान पूजा कर सेपटे गाँ रही ये पत्थर तले एत सुंदर भाव माने गोटे बंध अच्छी से बंधर एत सुंदर भाव कई फुल फुटी पद्म फुल फुटी सॉरी पद्म फुल फुटी पद्म फुल बहुत सुंदर भाव बहुत मात्रा पद्म फुल फुटी आपन को देखेबी पद्म फुल मध्य तो मैं तुली करी यहाँ रही माने जी भी ये जगह को आसला मंदिर रे माने माने किसी चक्र न मारला बेले तार पुण्य हम ना से जगह चक्र बनाई भगवान चक्र आम जड़े आसते सांग यहाँ ये कर चक्र बोलते आम जा चक्र बुलवा चल आम भर जा पशिक चक्र बुलवा ये जगह बहुत सुंदर जगह बहुत माने आनंदित जगह ये जगह को लोक आसी बहुत वीडियो बनाते आ बहुत सुंदर भाव में आनंदित बोली लोक आसी एंजॉय करती देख मुझे आसिक ये जगह चक्र बुलवाई भितर पशिली नगन भितर माने केमती भितर पशि केमती बाहर को बाहर आपण मैंने वीडियो माध्यम देखिपारे देखन आपण मैंने जाकर कौ एरिया अच्छा जाकर ये जगह को एंजॉय करते ये जगह उपभोग करते सुंदर भाव में एत बढ़िया सुंदर भाव रही आ बहुत सुंदर येटा आउ थे गोटे थर गला जापारे से जगह केमती अच्छी बहुत सुंदर केमती अच्छी
ଏଇଟା ଆମ ଚକ୍ର ମାରୁଛି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ନାକି କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ ଇଏ ହେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଚକ୍ର ବି ଯେଉଁଟା ପକା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚକ୍ର ବି ବୋଲିଆ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ପୁରା ବୁଲି ପୁଣି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମେଘର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବି। देखो वहाँ ऐसा ए जगार जोटा दिखाई बर्तमान एटा जो माने लोक कहते कि एठी माने आसिकी माने ये जो राउंड जो बनाई राउंड भीतर न घूरला पर्यंत पुण्य हेब ना कहीं एटा हूँ माने जो पुराण रखाई से पुराण इतिहास जोटा रही माने भगवान ये दृश्य गुड़ाक भगवान यही आविर्भाव गुड़ाक देखुं से जिनटा बनाई आउटा बहुत बड़ महापंडित माने जो बनते आउ देखु मु मैंने राउंड मारी ये बुली आसी ये कली आउ गोटे राउंड अच्छी से एमती एटा सेठू आउ बहुत यहाँ बहुत राउंड मारिक जा पड़ब बहुत माने माने लोक कहते ये जगार इतिहास विषय में कहीं जो लोक ये जीव ये जाकि राउंड न मारला पर्यंत पुण्य पाइबे ना ये राउंड मारिक पुण्य पाई माने सिद्ध पाइबे सिद्ध पाइक तापर से जाइए से माने तले तलपट आरपट अच्छे आपण मन देखेबी से पड़े जाकर आपण मैंने से मंदिर जाए पूजा करें आ से मंदिर रे बहुत माने माने एते माने इतिहास दृश्य रही एते माने जो जिनसटा रही आपण मैंने देखले वीडियो माध्यम जानीपारे चलतु आपण मैंने वीडियो लगिक रुँ चलतु बहुत इतिहास जिन आपण मान देखेबी बहुत माने यहाँ रही यहाँ आम बर्तमान ये राउंडटा शेष करने जाऊँ आ शेष हो माने भाई एत प्रबल खरा आउ पत्थर माने जोटा कि ये जो माने शिवंकर आविर्भाव पत्थर रही से जगार केमती माने रही आपण मैंने भी जापर खरा केमती हो माने बहुत प्रबल खरा हो जाती से रही चलतु भगवान आशीर्वाद नाबा आशीर्वाद नहीं कर आपण आगे भी देखेबी बहुत माने रही माने ये लोक कहते रानीपुर झरिया रानीकर पुर रही रानी जो मंदिर जाक बनते जो मंदिर जिते गुड़ा मंदिर रही से मंदिर जाक आज पर्यंत एत गुड़ा ऐतिहासिक रही पत्थर रे जो घर बनाई से समस्त इतिहास रही आते घर पत्थर बनाई से दिखाई ना रानीपुर झरिया रानीपुर रानीकर पुर रानीपुर से से जगार अच्छी आउ तल पड़े दिशुची सेपटे सेपटे बहुत माने माने पद्म फूलर गोटे पोखरी अच्छी माने पद्म फूल भरपूर अच्छी आउ से पद्म फूल जो ये रही आमर गोटे बंद रही से पद्म फूल बंदर बहुत गुटे पद्म फूल रही आ बहुत लोक माने ये आसवाप बहुत सुंदर आनंदित रहती से आपण मान देखते बर्तमान मुझे बुलाबुली माने राउंड मारिक शेष करदेली आ चलते आपण को आउ नेक्स्ट आगे देखा देखु यहाँ हूँ से मंदिर मंदिर एपटर से कई माने जो पद्म फूलर जो पोखरी रही से पद्म फूल पोखरी आईटा जो मंदिर रही यहाँ मेन जोटा कि यही आविर्भाव मंदिर से जाक से आविर्भाव जोटा कि माने दृश्य अद्भुत दृश्य आविर्भाव शिवंकर माने आविर्भाव दृश्यटा ये जगार रही आ देखु आकू माने एत मंदिर जाक एमती बनाई एत पत्थर बनाई एत सुंदर भाव बनाई इतिहास एमती रही मैंने आपण मानक जो जानीपारे जे मंदिर जाक जमी दिशी से पाखक जाकर आपण मानक देखी इतिहास रे ऐतिहासिक जो बुक थिला आम जिते पढ़ुलु इतिहास बुक थिला जमती सेमती इतिहास मंदिर माने आपण मान देखिपारे चलन आपको देखुची
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର 36 ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ବନାଅଛି। ଏଠା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ପଛପଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ 4ଟା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏଟା ଅଛି ୟା ତଲେ ମେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ପୂଜା ପାଏ ଆଉ ବହୁତ ପୂଜା କରାଯାଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଇଏରେ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଶ୍ରାବଣ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭରପୁର ହେଇକରି ପାଣି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଏତେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ମାନେ ଘେରିକି ରହିଛି ମାନେ ପଥର ପାହାଡ଼ ଘେରିକି ରହିଛି ପଥର ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଯେତିକି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯାକ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କରାହେଇଛି। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଇଏ ଫୁଟିଛି ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ହାର ମାଲା ଦିଆଯାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ବନା ହେଇଛି ମାନେ ଗଣି ହେଉନି ଏତେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଇତିହାସର ମନ୍ଦିର ଯାକ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ନିହାତି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାକ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼େ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାକ ପୁରା ପାହାଡ଼ ସାରା ଘେରି ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିକରି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା କାଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଇତିହାସ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଇତିହାସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନେ ପଥର ଜାରେ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି ପୁରୁଣା ପଥରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ଇତିହାସ କେତେ ପୌରାଣିକ କେତେ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାମୟ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଯାକ ସବୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ୟାର ପଥର ଆର ପାରରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାକ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇତିହାସ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରଟା ସେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ରାତିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏ ମନ୍ଦିରର ଶେଷ କାମ ସାରିକରି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। এই ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଥିବା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ସାଲ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ରହିଛି ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ପୂଜାରେ ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କେ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଦିଶୁଥିବ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର ଯେଉଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଶିଛି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାକ ଦିଶାଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମାନେ ରିଏଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଯେଉଁ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏଠି ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଇତିହାସ ପୁରାଣ କାଳରେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି।